थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। आई होप आपको शो का फॉर्मेट अब तक पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो मेरे ख्याल से हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तारिक साहब, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है। जी जी। पता ये करना है कि मेरा भतीजा पाकिस्तान से, वो उसका जो है ना शॉर्ट टर्म जो वीज़ा होता है वो अप्लाई किया था, तो उसमें कोई उन्होंने रिक्वायरमेंट लाई है, दोबारा हमने रिव्यू के लिए भेजेंगे उसको, उन्होंने जो भी एतराज़ लाए हैं। तो उसके बारे में ये पता करना था कि यहाँ आके वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म वीज़ा जो है वो वापस जाना पड़ता है, 11 मंथ का होता है, और यहाँ स्विच नहीं कर सकता, कोई कोर्स नहीं कर सकता, कोई और कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में थोड़ा सा तफसील बता दें प्लीज़। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन से वाले कैटेगरी के अंदर वो अप्लाई कर रहे हैं। इंग्लिश, बेसिक जो इंग्लिश है। जी जी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, वो बात उन्होंने बोली है, क्योंकि ये लोग आते हैं सिर्फ एक इंग्लिश कोर्स करने के लिए। जेन्युइनली वो कोर्सेज अंडर 1 ईयर होते हैं और उनको वापस जाना पड़ता है। लेकिन एक बात का ख्याल रख लें कि अगर आपकी कंप्लाइंस है इमिग्रेशन की, तो फिर बड़े आराम से आप वापस जाके जब दोबारा इमिग्रेशन की एंट्री मांगते हैं तो वो दे देते हैं। सिर्फ मैं एक छोटी सी बात लोगों को बोलूँगा कि 1 जुलाई से, जिस तरह अक्सर लोगों को पता है कि अपेंडिक्स ग्रेजुएट वीज़ा वापस आ रहा है, जिसको हम पुराने ज़माने में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बोलते थे, तो उसकी वजह से अब बहुत ही ज़्यादा देखने को आया कि इनटेक आ रही है स्टूडेंट्स की। बिकॉज अब स्टूडेंट्स को भी नज़र आ रहा है कि अगर वो यहाँ के 1 साल का अपना पोस्ट ग्रेजुएट कोई कोर्स करते हैं यूनिवर्सिटी में, अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री लेते हैं, मोस्टली लोग पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर मास्टर्स डिग्री लेते हैं, नॉट ग्रेजुएशन डिग्री, तो वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 2 साल का वीज़ा होता है जिसे अपेंडिक्स ग्रेजुएट बोलते हैं, जिसमें वो फिर 2 साल के लिए इधर काम करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि स्प्रिंग 2022 के अंदर वो जो हाईली स्किल्ड वीज़ा होता था एक ज़माने में, उसको भी वापस लेके आ रहे हैं। उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि दीज आर वेरी गुड साइंस एक पोटेंशियल स्टूडेंट के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी स्टूडेंट को बुला रहे हैं तो ट्राई ये करें कि वो इतने केपेबल हों कि वो या बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर आएँ या मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर आएँ। बिकॉज जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा एज अ स्टूडेंट, तो कम से कम अपेंडिक्स ग्रेजुएट के अंदर उनको 2 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी में अनाउंस कर दिया, अभी प्रीति पटेल ने अपनी स्पीच में दोबारा बोला है कि स्प्रिंग 2022 तक हम ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम, ये जो पुराने ज़माने में जिसको हम हाईली स्किल्ड बोलते थे, इसको वापस लेके आएंगे। ऑफ कोर्स इसकी डिटेल्स क्या होंगी जब निकलेगा ये लॉ, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। बिकॉज ज़ाहिर बात है, मुझे नहीं पता कि इनके पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या होंगे, लेकिन जिसने डिग्री की होगी या ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस होगा, मैं ये नहीं कहता कि 100% उनको ये नया वाला वीज़ा मिलेगा। बट जब लॉ बनेगा हमें पता चलेगा कि पॉइंट स्कोरिंग कैसे करते हैं इसके अंदर, वी विल फाइंड आउट मोर। लेकिन कहने का मतलब है कि थोड़े थोड़े रास्ते अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ तालीम हासिल करने आएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि वो ये वाला अप्लाई ना करें वीज़ा जो उन्होंने इंग्लिश कोर्स का किया। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ के
تھرلی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں کہ ان کے لیے بہتری کس چیز کے اندر ہے. لیکن اگر ان کی انٹینشن یہی ہے کہ انہوں نے انگلش کورس میں آنا ہے, انگلش سیکھنی ہے, تو آپ بالکل اس کو فالو کریں اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں, اینڈ دین ہی گوز بیک. اور اتنا میں عرض کر دوں کہ اگر آپ کی کمپلائنس ہے امیگریشن کی, کوئی پرابلم نہیں ہوتی دوبارہ ویزا اپلائی کر کے واپس آنے میں, کیونکہ ہوم آفس کے پاس ایک ہسٹری آ جاتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ بھی بندہ کمپلائنٹ ہے, آیا ہے, کورس اٹینڈ کیا, واپس کیا. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب, اپنے دوست کے بہاف سے میں نے ایک کویشچن پوچھنا ہے پلیز. جی جی. اصل میں دوست میرا آیا تھا وزٹ ویزے پہ, تو اوور اسٹے ہو گیا. تو اب اس کو یہاں پہ ہو گئے 12-13 سال. تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ اپنی ہیومن رائٹ اپلیکیشن ڈالنا چاہ رہا ہے, تو اس میں فی ویور مل جاتا ہے؟ اور ایک کویشچن تو یہ کہ فی ویور مل جاتا ہے, اگر مل جاتا ہے تو اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ انلیگل بندہ کیسے شو کرے گا اپنی ساری چیزیں؟ وہ فی ویور میں تو پوچھتے ہوں گے ساری چیزیں, کیا کام کر رہا ہے, کہاں پہ رہ رہا ہے. یہ تھوڑا سا ذرا بتا دیں پلیز, اوکے, کس طرح وہ کریں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. پہلے تو ہم فی ویور کی بات کرتے ہیں, پھر میں ہیومن رائٹ کے اوپر کچھ باتیں امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو. دیکھیں, جہاں تک فی ویور کی بات ہے, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے 6 months کی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے. اور لوگوں کو 2 طرح کی کنسرن ہوتی ہیں اس کے اندر. ایک کنسرن یہ ہوتی ہے کہ طارق بھائی ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ تو ہے, لیکن اس میں پیسے آ رہے ہیں اور کوئی ہمیں وہ سپورٹ کر رہا ہے اور وہ بندہ اپنا نام نہیں دینا چاہتا. ناٹ اے پرابلم, آپ ہوم آفس کو پھر بھی اپلیکیشن ڈالیں اور اپنے کورنگ لیٹر میں ایکسپلین کریں ہوم آفس کو ایکسپلینیشن کے اندر کہ جی ایک سرٹن فرینڈ ہے یا فیملی ممبر ہے جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اپنی انفارمیشن نہیں دینا چاہتا. بھائی پرائیویسی ہے ہر بندے کی, اور پھر ہوم آفس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ کیس ورکر اس ایکسپلینیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بیکاز آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بندہ اپنی پرائیویسی چاہتا ہے, اینڈ ہی از ناٹ ولنگ ٹو سپورٹ می ان دس تھنگ. یعنی کہ وہ مجھے یہ تو سپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں, لیکن اس حد تک سپورٹ نہیں کر رہا کہ اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز دے, ایک سائن کر کے دے ڈاکومنٹ پہ کہ جی میں سارے پیسے ان کو دے رہا ہوں. اگر کوئی آپ کا ایسا دوست ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ دے دے, دیٹ از ایکسلنٹ. لیکن اگر نہیں کر رہا تو آپ بالکل جو فیکٹس ہیں وہ ہوم آفس کو لکھ کے دے دیں. دیکھیں کیا ہوگا ورسٹ سینیریو یہ ہوگا کہ وہ آپ کو فی ویور نہیں دیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے ٹرائی کر لی. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے اندر کہ جی فی ویور میں اگر ہم لوگ چیزیں نہیں دیں گے تو بعد میں ہماری اپلیکیشن پہ بھی اثر پڑے گا. نہیں, فی ویور کی جو آپ سمجھ لیں انالیسز ہے یا جو اس کی انڈر رائٹنگ ہے, اس کا آپ کی مین ایپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں. تو 100% اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں فی ویور اپلائی کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ساری ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر پاتے تو ایکسپلینیشن دیں کہ آپ اس ریکوائرمنٹ کو کیوں پورا نہیں کر پاتے. اور اگر ہوم آفس والا اپنی ڈسکریشن اپلائی کرے جو کیس ورک کرے تو بالکل وہ آپ کو فی ویور دے دے گا, ورنہ ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ وہ نہ کر دیں گے اور پھر آپ کہیں سے اپنے فنڈز پورے کر کے اپلائی کر دیں. تو پہلی تو یہ بات ہے. تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے, اپلائی کریں. جو ڈاکومنٹ پورا نہیں ہو پا رہا اس کی ایکسپلینیشن دیں, اینڈ دیر از اے اسمال پاسبلٹی اور سم ٹائمز اے گڈ پاسبلٹی ڈپینڈنگ آن کہ کیس ورکر دوسری سائڈ پہ کون سا بیٹھا ہے کہ وہ پھر بھی آپ کا فی ویور مانگ لیں گے. لیکن اگر نہیں مانتے دین یو کین گو بیک. تو لوگ کبھی کبھی اس وجہ سے ڈرتے ہیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جی اگر فی ویور ہمارا ریفیوز ہو تو اس سے ہماری اپلیکیشن پہ بھی اثر پڑے گا. نہیں, فی ویور کا اپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو پہلے میں نے کلیئرفائی کر دیا. اب آ جاتے ہیں ہم اپلیکیشن کے اوپر, اور یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے ہیومن رائٹس کا, بیکاز مجھے 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں. تو میں ان کو ایک سوال ہیومن رائٹ کے اوپر, تو میں ان کو ایک سوال کہتا ہوں کہ جی میں جو ابھی آپ کو بولنے لگا ہوں نا, دونوں کے الگ جواب ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جی کیا میں ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں؟ دی آنسر از 100% آپ اس اپلیکیشن کو ڈال سکتے ہیں. اصل سوال آپ کا ہونا چاہیے کہ جی اس میں میرے چانسز کیا ہیں ویزا ملنے کے. وہ امپورٹنٹ سوال ہے, تاکہ اگر آپ ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈال بھی ہیں تو آپ کو ریئلسٹکلی پتہ ہو کہ میرٹ کیا ہے اس اپلیکیشن کے اندر ویزا ملنے کا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ لائف کے اندر 2012 جولائی میں بہت بڑی چینج آئی, جس میں جو نئے قانون آئے اس میں 2 بڑے پاپولر پرائیویٹ لائف کی آپ سمجھ لیں شرائط آ گئیں جن کی بیسس پہ لوگ اکثر اپلائی آپ کرتے ہیں. ایک ان پاپولر ہے اور ایک پاپولر ہے. جو ان پاپولر ہے وہ ہے 20 ایئر والی. میں کیوں اس کو ان پاپولر بولتا ہوں؟ بیکاز جولائی 2012 سے پہلے
पॉलिसी थी कि जी, रूल था नॉट पॉलिसी, कि जी अगर आपको इस मुल्क में 14 साल हो गए लीगल, आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। वो उन्होंने अबॉलिश कर दिया, और जो नया सिस्टम प्राइवेट लाइफ के ऊपर आया कि अगर आप इस मुल्क में लीगल 20 साल से हैं तो आपको हम प्राइवेट लाइफ के ऊपर 2.5 साल का वीज़ा देंगे। तो मैं उसको अनपॉपुलर इसलिए बोलता हूँ कि लोग कहते थे कि जी अच्छे भले हमारे 2-3 साल 2012 में रह गए थे, 14 साल पूरे होने में, हम अच्छा भला इंडेफिनेट ले लेते, अब हमें उन्होंने 10 ईयर रूट पे डाल दिया, यानी कि 10 साल बाद हमें इंडेफिनेट मिलेगा। लेकिन वो एक प्राइवेट लाइफ की प्रोविज़न है। फिर बहुत सारे लोग उस प्राइवेट लाइफ की प्रोविज़न में आते हैं, जिस तरह आपके दोस्त आते हैं जिनको यहाँ 20 साल से कम टाइम हुआ है। तो जो उनका आप समझ लें बार है वो काफ़ी हाई है एप्लीकेशन की। वन ऑफ द मेन थिंग्स होम ऑफिस कहता है कि जी आपने ये प्रूव करना है कि दे वुड बी सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ कि आप जाके इंटीग्रेट नहीं हो सकते अपने मुल्क के अंदर। जो सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन का थ्रेशोल्ड है, होम ऑफिस ने उसका थोड़ा सा जिक्र किया अपनी पॉलिसी के अंदर। तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब भी अपनी एप्लीकेशन कहीं से डालने जाएं, ज़रूर उनसे ज़िक्र करें कि जी मुझे ज़रा एक दफ़ा बैठ के ये बताएं कि होम ऑफिस मांग क्या रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर। एंड देन आपको थोड़ी असेसमेंट हो जाएगी कि आपके केस में मेरिट कितना है। मैं ये नहीं बोलता लोगों को जी केस ही बिल्कुल अप्लाई ना करें, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कानून का पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ द होम ऑफिस लुकिंग फॉर। और ये मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ जब रिफ्यूज़ल होते हैं इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल के, कि मैं बैठा होता मैं कहता हूँ जी अच्छा आपने ओवरस्टे थे, शादी कर ली, तो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल वाइफ का क्या है? वो जी वो कभी उस कंट्री में गए नहीं, कि जी वो लैंग्वेज नहीं बोलते। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो जाता हूँ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कानून का स्टैंडर्ड क्या है, ताकि फिर आप देखें कि आप उसको कैसे मीट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपका जवाब है, बिल्कुल फ़ी वेवर डालें, अगर कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो रहे उसकी एक्सप्लेनेशन दें, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, और देखें कि होम ऑफिस क्या कहता है। ज़्यादा ज़्यादा ना बोल देंगे। एंड जहाँ तक प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन है, बिल्कुल डाल सकते हैं, उसमें कोई ममानत नहीं है। हाँ, मेरिट ज़रूर डिस्कस कर लें कि फिर भी बेशक डालें, लेकिन कम से कम आपको ये पता हो कि रियलिस्टिकली मेरिट क्या है एप्लीकेशन का। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे क्या हाल है? ठीक है जी मैं बिल्कुल खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम। नसीम आंटी बोल रही हूँ। जी जी मेरे 3 सवाल है। बिल्कुल आराम से पूछें। मेरे बहन के बेटे की अमेरिका में शादी थी अभी इस मंथ में, यानी कि सैटरडे संडे को, इस सैटरडे को जी हमने अप्लाई किया था अमेरिका का वीजा अपने बेटे का और पोते का, बाप बेटे का, जी 11 साल का और बेटे का, और बेटी की सारी फैमिली का, उनके लंदन के वीजे लगे हुए थे, तो बेटे के लंदन का नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने डेट दी है हमें, एक 8वें महीने की, एक 9वें महीने की। शादी खत्म हो जानी है, तो उसमें बताएं हम क्या करें? हमने तो अप्लाई कर दिया है, तो उन्होंने डेट लेट दी है, तो हम क्या करें? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं इधर ब्रिटिश हूँ और मेरे बेटे को, मेरी 65 एज है। मैं जब आई थी इस कंट्री में तो अपने बेटों की, मैंने बेटी की डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दिया था, इतनी एज के है। वो पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है होम ऑफिस का, 30 ईयर का, 3 साल का मैंने संभाला हुआ है। लेकिन मैं अपने बच्चों को बुलाना चाहूँ, अपने बेटे को और उसकी फैमिली को, तो उसके लिए मेरे लिए क्या रीजन है? मैं बीमार रहती हूँ, मेरी शुगर कभी हाई होती है, कभी लो होती है, मेरी कभी आंख में फर्क है, डॉक्टरों ने भी कल लेटर भी लिखा है। तो मेरी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मेरी बैक की प्रॉब्लम है, बाजू टूटा हुआ है। तो उसके लिए बेटे मुझे बताएं मैं क्या करूं? और अब ये 2 सवाल हैं आपके। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें जहाँ तक आपका पहला सवाल है, आई थिंक वो यूएस इमिग्रेशन का है, तो आई अपोलोजाइज़, हमारा शो यूके इमिग्रेशन के बारे में है। तो अगर आपने यूएसए का कोई वीज़ा अप्लाई किया और यूएसए एम्बेसी ने, जो मुझे समझ आई है, आई डू अपोलोजाइज़ अगर मैंने गलत इस बात को समझा, लेकिन जो मुझे समझ आई कि यूएस एम्बेसी ने अब आपको इंटरव्यू या किसी असेसमेंट के लिए बुलाया है और उसकी कोई डेट दी है जो मुझे समझ आई है, तो आई डू अपोलोजाइज़। हम लोग सिर्फ यूके इमिग्रेशन करते हैं, यूएस की नहीं करते, तो मैं उसके बारे में, शोज़ का है नहीं, तो मैं उसके बारे में कोई आपको ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहता। अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना पता है तजर्बे से डीलिंग विद द यूएस एम्बेसी के, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने क्राइटेरिया में। आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी शादी के लिए जाना है, अगर आप कोई इंटरव्यू करना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाहते हैं, या कोई डेट दे रहे हैं अपॉइंटमेंट की, जल्दी दे दें। लेकिन वो ज़्यादातर अपने अमेरिकन नेशनल्स का ख्याल रखते हैं। जो ओवरसीज़ हैं वो कहते हैं कि जी आप
ہمارے ٹائم ٹیبل پہ چلیں، تو یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے. بٹ یو نیور نو، اگر آپ ان کو شادی کی ڈیٹس کی انفارمیشن دیں، بکنگ ہال کی انفارمیشن دیں، کارڈز چھپے ہوئے ہیں وہ جمع کرا دیں، یو نیور نو، کوئی کیس ورکر اپنی ڈسکریشن اپلائی کر کے آپ کو جلدی بلا لے. دیر از آلویز اے پاسبلٹی. تو یہ ایک جنرل بات ہو جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کی ایج اور اس کے اوپر. دیکھیں، ایک بات مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں جو ایلڈرلی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں بچے ہیں جو اڈلٹ ہیں، تھوڑے اوور اسٹیئر ہو گئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ، پہلے میں ادھر کی بات کرتا ہوں پھر آپ کا بھی جواب دیتا ہوں، کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کیریئر کے طور پہ ہم ان کے لیے اپلائی کر دیں، بیکاز ایک پالیسی کے اندر چیز ہے ہوم آفس کی کہ جی اگر آپ کسی برٹش سٹیزن کا کیریئر ہیں تو ہم آپ کو 1 سال کا ویزا دیں گے. تو اس میں چکر یہ ہوتا ہے کہ ان کو، یہاں کے لوگوں کے لیے ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے سوشل سروس والوں سے کانٹیکٹ کر کے اس بات کی آپ کے پاس ایک رپورٹ ہے کہ جی جو ہم جس لیول کی کیئر آپ کو دیتے ہیں اس لیول کی کیئر آپ کو، اس سے زیادہ لیول کی کیئر کی ضرورت ہے، اور یہ شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کی کیئر کرے گا. تو وہ رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سوشل سروس والوں سے. لیکن آپ کے کیس میں آپ کے بچے آلریڈی ابراڈ رہتے ہیں، تو وہاں آلریڈی آپ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے، مے بی کوئی آپ کی فیملی لائف ان کے ساتھ ہوگی لیکن کوئی بیونڈ نارمل ٹائز، ایموشنل ٹائز نہیں ہے آپ کے، کیونکہ وہ آلریڈی آپ کے ساتھ نہیں رہ رہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا مشکل کیس ہے، بٹ اٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کہ آپ کسی کو جو اس ملک میں رہ ہی نہیں رہا یہ بول کے بلائیں کہ جی وہ یہاں آ کے میرا خیال رکھے گا، بیکاز اس کا جو بار ہے وہ کافی ہائی ہے. میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل اپلائی نہ کریں، آپ جائیں کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن میں صرف تھوڑا سا آپ کو فلیور دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی بہت ہی آپ سمجھ لیں ہارڈ کیس ہوتا ہے ہیومن رائٹ کے اوپر جب وہ بچہ آپ کے ساتھ رہ بھی نہیں رہا اینڈ ہی از لیونگ ابراڈ، اپنی لائف گزار رہا ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک. بریک سے واپس آ کے انشاءاللہ تعالیٰ I'll take some more calls اور کوشش کروں گا کہ جتنی زیادہ آپ کو انفارمیشن دے سکوں میں دوں. سو انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک، اور بریک کے بعد ویل کیری فارورڈ ود دس. اللہ حافظ. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد صاحب، پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، لوگ آپ کو بہت دعائیں دے رہے ہیں. بہت مہربانی آپ کی، اور اللہ تعالیٰ ساروں کی مشکلیں دور کریں. آمین آمین آمین. آپ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، تو جو پائے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا. تو میرا نا ایک کوشچن تھا، تھوڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے جی. کہ طارق صاحب، پہلے ہم میاں بیوی جو ہے نا، ہم لوگ 7 ایئر کی بیس پہ ہمیں ملا تھا، جی مطلب 2.5 کا. جی لیگل تھے میرے ہسبینڈ، مطلب سٹارٹ سے ہی ہم لوگ لیگل تھے، لیکن بیچ میں آ کے ہمارا وہ ایک سلسلہ ٹوٹ گیا. لیکن میرے ہسبینڈ کا مطلب وہ چلتا رہا. میرے ہسبینڈ کو اب جو ہے وہ ریسنٹلی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ ابھی میرے تو 7.5 ایئر ہیں، تو میں اپنی کیٹیگری کا سوئچ کروا لیتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے بیس پہ. جی. تو وہ میرے ہسبینڈ ڈسیبل ہیں، اور ان کا مطلب وہ آئز کا ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے وہ انہانسڈ ریٹ لے رہے ہیں ڈسیبلٹی کا نا، مطلب جو ہائر ریٹ ہے. جی. اس کے بعد پھر میں نے ان کو اپنا سوئچ کروایا ہے، اپنا ویزا ان کی بہاف پہ. انہوں نے میرا ویزا سوئچ کر دیا، SLRM پہ مجھے کیٹیگری پہ ڈال دیا. جی. تو لیکن مجھے اب بینیفٹس ہمیں الاؤ تھے، مطلب پہلے والے ویزے پہ بھی ہم نے الاؤ کروائے تھے ان سے، انہوں نے ہمیں الاؤ کر دیے تھے. تو اب جب میرا ویزا دوبارہ سے سوئچ ہو کے آیا ہے، اس پہ انہوں نے نو پبلک فنڈز کر دیا ہوا ہے. جی. تو اب میرا کوشچن بیسیکلی یہ ہے کہ کیا میں مطلب میں خود بھی پیپ لیتی ہوں، پرسنل انڈیپینڈنس لیتی ہوں، کیونکہ میرے جو ہے وہ ایک ڈسیبلٹی ہے لیگ میں نا. جی. جی. تو میں پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ کیا میں ابھی الاؤ کروا سکتی ہوں پبلک فنڈز؟
Okay. अगर मैं करवा सकती हूँ तो क्या मेरी ये कैटेगरी पे इफेक्ट तो नहीं करेगा? वो मुझे फिर से वो 10 ईयर वाली पे तो नहीं डाल देंगे कैटेगरी पे? ओके तो बस ये मेरी कंफ्यूजन है काइंडली अगर और आप मुझे ये करवा बता दें कि आपको अभी तक जब से आपको बच्ची की बेस पे 7 ईयर पे 7 साल बच्ची की बेस पे वीज़ा मिला है, कितने साल हो गए हैं आपको, कितनी जी एक्सटेंशन अभी हो 2.5 ही हुए हैं ना जी। अच्छा पहले 2.5 2.5 ईयर हुए हैं, ठीक है, मैं अभी जी आपको मेरे समझा पहले देता 2.5। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें पहले तो मैं एक आसान चीज़ का जवाब दे दूँ और फिर मुश्किल चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं जितना आसान हो सका मैं उसको करके अभी आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं एक आसान चीज़ का जवाब दे दूं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपके पास रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड है और आप एप्लीकेशन एक्सटेंशन की डालते हैं, आपको उस एप्लीकेशन पे स्पेसिफिकली होम ऑफिस को बोलना पड़ता है कि जी एक्सटेंशन के बाद जब आप मुझे वीज़ा देंगे तो प्लीज़ मुझे रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड दोबारा चाहिए, बिकॉज मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुए, आई स्टिल नीड रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड। और अगर होम ऑफिस का केस वर्कर आपका जो नई एप्लीकेशन पे आपको रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड नहीं देता, तो फिर आपको ये करना है कि आपको एक अलग से एप्लीकेशन डालनी है होम ऑफिस को चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की, और जब वो आप एप्लीकेशन डालेंगे तो होम ऑफिस कंसिडर करेगा उस एप्लीकेशन को, एंड इफ़ दे आर हैप्पी विद यू वो आपके रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड दोबारा खोल देंगे। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि जहाँ तक रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की बात आती है, अगर आप चाहती हैं कि आपके फ़ंड्स वापस खुल जाएं तो आपको होम ऑफिस को अप्लाई करना चाहिए और होम ऑफिस फिर आपको अप्रूव करके देगा कि जी हम आपके फ़ंड्स खोल देते हैं। इससे पहले कि मैं आपके मेन सवाल का जवाब दूं, एक चीज़ सारे लोग टीवी पे चीख के बोरे होंगे, तारिक भाई लेकिन हमें तो बेनिफिट्स फिर भी मिल रहे हैं। सिलसिला ये कि कभी कभी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ टैली नहीं करता, या अगर एक ने आपको फ़ंड्स देने शुरू कर दिए वो फिर देखते ही नहीं है कि नए वीज़े पे आपको रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड है या नहीं, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली रिन्यू होते रहते हैं फ़ंड्स। लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेक श्योर करें कि आपकी परमिशन है, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर उनको फ्यूचर में एकदम पता चल जाए तो वो फ़ंड्स रोकते भी हैं और रिकॉल भी करते हैं कि जी हमने इतने पैसे आपको दिए थे उस वक्त जब आपको रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड नहीं था, हमें पैसे वापस करें। आप कहते हैं जी मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन जब आप नई एप्लीकेशन के साथ वापस आते हैं कि देखो जी हमें आप फ़ंड्स वापस दो, तो पहले वो पुराने वाले फ़ंड्स को रिकवर करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स आपके फ़ंड्स में थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेशक अगर आपको फ़ंड्स मिल रहे हैं लेकिन आपको इजाज़त नहीं है फ़ंड्स की कि वो गलती से आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ होम ऑफिस को एप्लीकेशन डाल के रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड अपना खुलवाएं। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं हम जो आपका मेन सवाल था। मैं ट्राई करूँगा बड़े सिंपल तरीके से बताने की। मेजॉरिटी लोग 10 ईयर रूट के ऊपर होते हैं क्योंकि ओवरस्टेयर होते हैं और बच्चे उनके ब्रिटिश हो जाते हैं स्टेटलेस के थ्रू, या 10 ईयर के बाद, या बच्चे 7 ईयर इस मुल्क में होते हैं और वो ओवरस्टे के बाद स्विच करते हैं फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर, तो वो सारे वीज़े 10 ईयर के ऊपर होते हैं। अक्सर लोग फिर मुड़ के कहते हैं क्योंकि उनके कुछ पे, जिस तरह आपके साथ हुआ कि आपके पार्टनर को इनडेफिनेट मिल गया, तो वो कहते हैं कि जी हम पेरेंट मतलब पार्टनर रूट पे, अपोलोजाइज, और पेरेंट रूट पे भी 5 ईयर रूट होता है कि हम 10 ईयर से 5 ईयर रूट पे आना चाहते हैं। तो एक बात का ख्याल रखें कि जब आप 10 ईयर रूट पे होते हैं और आप 5 ईयर रूट पे आते हैं तो आपकी क्लॉक 0 पे चली जाती है। इसका एग्जांपल ये है कि इस वक्त अगर आप 2.5 साल के वीज़े पे और आपने 2.5 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद आप 5 ईयर रूट के ऊपर जाते हैं, तो जब आप 5 ईयर रूट के ऊपर जाते हैं तो पहले 2.5 साल आप काउंट नहीं होते। वो कहते हैं अब हम यहाँ से 0 से काउंट करेंगे और इस नए वीज़े के ऊपर जो हम 5 ईयर रूट पे दे रहे हैं आपको 5 साल अपने पूरे करने, यानी कि आप पिछला पीरियड नए पीरियड के अंदर, अगर पिछला 10 ईयर वाला पीरियड है वो 5 ईयर वाले पीरियड में आप ऐड नहीं कर सकते। तो पहले तो इसको क्लैरिफाई मैं आपको कर दूं कि अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं और आप 5 ईयर रूट पे स्विच करना चाहते हैं और आप जब 5 ईयर रूट के ऊपर स्विच करते हैं तो आपकी जो क्लॉक है वो 0 पे चली जाती है और फिर आपको उसी रूट के ऊपर अपने 5 साल पूरे करने हैं। फिर एक अगला सवाल लोग, तो ये बात क्लियर होगी, फिर एक अगला सवाल लोगों का आता है कि तारिक भाई हम लोग स्विच कैसे करें 5 ईयर रूट के ऊपर। उसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अगर आप अपने पार्टनर की बेस पे कर रहे हैं 5 ईयर रूट पे स्विच, तो फिर जारी बात है पार्टनर के पास इंडेफिनेट होना चाहिए, ब्रिटिश सिटीजनशिप होनी चाहिए, या रेफ्यूजी स्टेटस होना चाहिए, या वो यूरोपियन लीव टू रिमेन वाला वीज़ा, क्योंकि आप अपेंडिक्स FM के अंडर आना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट को
मीट करना है। ये मैं पार्टनर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते तो आपने देखना है कि एक्सेप्शंस आप पे अप्लाई होती हैं, यानी जिसमें से ये है कि अगर आप पिप या डिसेबिलिटी अलाउंस आपका पार्टनर ले रहा है तो फिर उनको 18,600 की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करना, उनको एक और रिक्वायरमेंट मीट करनी है जिसे हम कहते हैं एडिक्वेट मेंटेनेंस। उसका एक अलग फॉर्मूला है, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पार्टनर रूट पे अप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं 5 ईयर पे जाएं तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने 18,600 प्रूव करना है आपके पार्टनर ने। लेकिन अगर आपका पार्टनर डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा है या पिप वगैरह ले रहा है, वो उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं सर्टन अलाउंसेस की, कि अगर आप ये सब कुछ ले रहे हैं तो फिर आपको 18,600 शो नहीं करना। आपके पार्टनर की बात हो रही है, आपकी नहीं, क्योंकि आप तो डिपेंडेंट हैं उन पर। आपको एडिक्वेट मेंटेनेंस शो करनी है और ऑफ कोर्स इंग्लिश का टेस्ट देना है और हम आपको 5 ईयर रूट के ऊपर कर देंगे। तो मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपने उस बेसिस के ऊपर 5 ईयर रूट पे अपने आप को किया है, लेकिन इसका ख्याल रखें कि अगर आप फिर रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड अपना क्लेम करते हैं तो वो फिर इशू आता है उस 5 ईयर रूट के ऊपर। लेकिन हम उस पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ मैं आपको इस बारे में पहले समझाना चाहता हूँ कि 5 ईयर पे स्विच कैसे करते हैं। तो हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि अगर आप पार्टनर रूट पे 5 ईयर पे स्विच कर रहे हैं, एक तरीका है 18,600 का, और अगर आपका पार्टनर डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा है तो फिर एडिक्वेट मेंटेनेंस। कुछ लोग मुड़ के कहते हैं कि जी हम पेरेंट रूट के ऊपर और हम बच्चों की बेस पे 5 ईयर रूट पे जाना चाहते हैं, तो उस पे होम ऑफिस ये कहता है कि आप इंग्लिश का टेस्ट दे दें और आप हमें एडिक्वेट मेंटेनेंस प्रूव करके दे दें। फिर जब आप एडिक्वेट मेंटेनेंस प्रूव करके देंगे तो हम आपको 5 ईयर रूट पे कर देंगे। लेकिन फिर उसमें इशू ये आ जाता है कि द मोमेंट यू कैन टर्न अराउंड एंड से कि जी मुझे बेनिफिट भी दें, तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा जी अगर आपको फिर बेनिफिट चाहिए तो फिर आप 10 ईयर रूट पे ही रहें। तो वो एक थोड़ा सा क्लैश आ जाता है, क्योंकि वो डिस्क्रेशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के केस वर्कर की कि वो आपको 5 ईयर रूट पे रहने दे या नहीं। लेकिन देखने में आया कि जहाँ बेनिफिट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं डिसेबिलिटी अलाउंस की नहीं बात कर रहा, मैं बाकी बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ उस एप्लीकेंट के लिए जिसके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन वीज़ा है, तो वो फिर 10 ईयर पे ही रखते हैं। लेकिन जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, वो बेशक बेनिफिट लें। अगर डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं तो उनके पार्टनर्स 5 ईयर रूट पे ही रहते हैं, बिकॉज वो एडिक्वेट मेंटेनेंस वाले फॉर्मूले को पूरा कर लेते हैं। बट उसके लिए शर्त यह है कि वो डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हों। आई डू अपोलोजाइज़, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं, लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा है, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके मशवरा कर लें और वो थोड़ा सा आपका केस देख के आपको बता देंगे आराम से कि जी यही है। क्योंकि कभी कभी होता है मैं बताता हूँ और बंदों के लोगों के 5-6 और सवाल दिमाग में आते हैं, बट आई डू अपोलोजाइज। शो का वो फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं इन्फॉर्मेशन दूं और आई डू माई बेस्ट कि सिंपल तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन दूं आप सबों को। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है मुझे। अच्छा, मैंने पूछना था भाई कि वो जो असम्बली है मेरा पास हो गया है, तो मेरी असम्बली नहीं आ रही, महीना हो गया उस बात को। सॉरी क्या नहीं आ रही आपकी? असम्बली जो बोलते हैं ना, सॉरी असम्बली जो हरफ उठाते हैं। ओह अच्छा, सेरेमनी। ओके ओके हाँ जी, ओके, ceremony। मैं समझ गया आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। हाँ जी, वो मेरी अभी नहीं आई। मेरा वैसे केस पास हो गया है। जी जी मुझे रेड पासपोर्ट का ना वो उन्होंने कह दिया कि जी। आपका डेफिनेट पास हो गया है। जी। तो जो होती है ना असेंबली, वो नहीं आ रही। ठीक है, सेरेमनी की बात हो रही है ना, मैं हाँ जी। जी मैं अर्ज कर देता हूँ। और मैंने एक बात और पूछनी थी कि मेरे अगर गाड़ी को पॉइंट लगे हो तो उसका तो कोई इशू नहीं ना होगा? किसके पॉइंट? गाड़ी को पॉइंट अगर लगे हो तो। ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ। पहले आपको एक बात देखें, होता ये है कि जहाँ तक बात है, आप जब नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की एप्लीकेशन डालते हैं तो कानून ये कहता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन में जी आपने हमें बताना है कि कौन कौन सी आपकी कन्विक्शंस हुई हैं या नॉन कस्टोडियल सेंटेंस हुई है आपकी। नॉन कस्टोडियल सेंटेंस में ये भी होता है कि अगर आप टेलीफोन करते हुए पकड़े गए हो, गाड़ी में बात करते हुए, और आपको पुलिस ने पकड़ा हो, तो वो भी नॉन कस्टोडियल सेंटेंस में आता है और आप 3 साल तक फिर नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। होम ऑफिस उस एप्लीकेशन को असेस करता है। उस एप्लीकेशन को अगर वो अप्रूव कर दे तो होम ऑफिस आपको कहता है कि हमने आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है, अब आप मेहरबानी करके लोकल काउंसिल से रब्ता करें और लोकल काउंसिल आपको बुलाएगी कि कब आपने ओथ सेरेमनी अपनी करनी है। बिकॉज जब आप ओथ सेरेमनी करते हैं उस दिन वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि जी अब आप ब्रिटिश हो गए। अब इशू ये है कि जब कोविड हुआ
تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ دھڑا دھڑ کاؤنسل کو فون کرنے شروع کر دیا اپنے لوکل کہ جی آپ سرمنی کب کریں، سرمنی کب کریں، حالانکہ لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ پلیز اب آپ کاؤنسل کو کال نہ کریں. پھر کاؤنسلز نے ہوم آفس کو کمپلین کی، تو اب ہوم آفس کبھی کبھی لیٹر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم نے اپلیکیشن اپروو کر دی لیکن آپ کو دوسرا لیٹر نہیں دیں گے جب تک ہمیں کاؤنسل کنفرم نہیں کرتی کہ انہوں نے سرمنی کے لیے اپنے دروازے کھول لیے ہیں. تو مجھے نہیں پتا آپ کہاں رہتی ہیں، اکثر کاؤنسلز نے اوتھ سرمنی کے لیے دروازے کھول لیے ہیں اینڈ دے کنڈکٹنگ اوتھ سرمنیز. آپ جہاں رہتی ہیں مے بی آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کاؤنسل سے بات کرنی پڑے گی کہ اس وقت ویٹنگ ٹائم کتنا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا لیٹر آپ فون کریں 5-6 دن کے اندر جو اگلی سرمنی ہوتی تھی اس میں آپ کا نمبر آ جاتا تھا. لیکن آج کل کووڈ ریسٹرکشن کی وجہ سے اینڈ اسپیشلی آپ کس علاقے میں رہتے ہیں شاید انہوں نے سسپینڈ کیا ہو اوتھ سرمنی اس پرٹیکولر کاؤنسل نے، یا لمیٹڈ سیٹس کی ہوں تو شاید اب وہ باری سسٹم پہ چل رہے ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اٹس بیٹر کہ آپ کاؤنسل سے بات کریں اور کاؤنسل کو بتائیں. جہاں تک بات ہے کہ اب اگر آپ کی کوئی ڈرائیونگ کنوکشن ہو گئی ہے، دیکھیں اخلاق تو یہی کہتا ہے کہ آپ ہوم آفس کو انفارم کر دیں کہ جی میری یہ کنوکشن ہوئی ہے، اور ٹیکنیکلی وہ کنوکشن افیکٹ نہیں کرنی چاہیے بیکاز جب آپ نے اپلیکیشن ڈالی تھی اس وقت وہ کنوکشن نہیں تھی، وہ اپلیکیشن کے بعد ہوئی ہے. تو بیکاز آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو گڈ کیریکٹر ریکوائرمنٹ ہے یہ ڈسکریشنری ہے سارا کچھ. ہاں اس میں کچھ مینڈیٹری چیزیں ہیں کہ ہوم آفس کہتا ہے کہ جی ہم مسٹ ہے کہ ریفیوز کریں گے، بٹ اوور آل اٹ از آل ڈسکریشنری پالیسی فالو کر رہے ہیں وہ لوگ. تو بتانا آپ کو بالکل چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہر حال میں وہ ریفیوز کریں گے، بٹ آئی وڈ بی، میں نہیں کہتا میں سرپرائز ہوں گا، بٹ نارملی دے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس ڈیٹ کو اسیس کر لی تھی آپ کی اپلیکیشن، ہاں کوئی بہت میجر بات بعد میں ہوئی ہے خدا نہ خواستہ تو ضرور آپ کو بتانا چاہیے. تو دس از ویئر یو اسٹینڈ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. الحمد للہ میں بھائی بالکل خیریت سے. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ یار. جی طارق بھائی میرا نا آپ سے کچھ سوال ہے، سے انفارمیشن چاہیے تھی. جی جی. ایک تو ہے کیونکہ میری نیچرلائزیشن کے تھرو نیشنلٹی ہوئی تھی برٹش پاسپورٹ کے تھرو. جب میرا بیبی بورن ہوا تھا آؤٹ آف کنٹری اس کو برٹش پاسپورٹ مل گیا الحمد للہ 2 months بفور. جی. لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ ابھی ٹریول اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے اپنی مسز کا اسپاؤس ویزا اپلائی کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا، دوسرا ریسٹرکشن بھی ہے فلائٹس وغیرہ کی. جی جی. کہ میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو برٹش پاسپورٹ کو مل گیا اس کے پاس یہ تو نہیں کہ آپ نے اتنے دنوں میں آنا یو کے اندر. ایک کوشچن. لیکن یہ کہ جب میں نے سیلف امپلائمنٹ پہ اپنی جو مسز کا اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں ایئر میں نے ٹیکس ریٹرن جمع کرا دی ہے ایئر 2020 to 21 کی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر جب ہم اس کے اندر جو فارم جو ہم نے بھرنا سب آن لائن ہو گیا نا، اس کو پی ڈی ایف فائل میں کریں گے، پیپر کوئی چیز نہیں جائے گی نا ساتھ. جی جی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم ٹیکس جو ہے ان کی کیلکولیشن کے سمری کا ہم اگر پیمنٹ نہیں کرتے ابھی اور ویزا اپلائی کر دیتے ہیں بغیر اس کی جو ہے کیا ویزا کیا ہو سکتا ہے سر؟ بس یہ کوشچن تھے میرے. تو تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. وائل یو آر ٹاکنگ ٹو می مجھے کان میں بتایا گیا پیچھے انیل نے کہ طارق بھائی پلیز جواب دینا نہ شروع کیجیے گا بیکاز بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے میں جواب تھوڑے لمبے دیتا ہوں. ہم ابھی بریک پہ جانے لگیں ان شاء اللہ تعالیٰ. بھائی بریک پہ واپس آ کے سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اینڈ دین ویل ٹیک سم مور کالس. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے بہت اچھا سوال آپ نے کیا بیکاز کافی لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ اسپاؤس ویزا لگ گیا. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کا ابھی آپ نے تو خیر اسپاؤس ویزا اپلائی نہیں کیا، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن آئی تھنک آپ نے پہلی بات بولی تھی کہ اس کو برٹش پاسپورٹ مل گیا. تو پاسپورٹ مل گئے
द चाइल्ड कैन कम, कोई उनको जल्दी नहीं आने की बिकॉज ही इज़ अ पासपोर्ट होल्डर ना, जब उनका दिल करता है अपनी मदर के साथ आएँ। और अभी तो आपने ऑफ कोर्स अपनी वाइफ का वीज़ा भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं क्योंकि जो स्पाउस वीज़ा जब लगता है तो उस पर वो 90 डेज़ का आपको टाइम देते हैं जिसके अंदर आपने इस कंट्री के अंदर आना है। और लोग थोड़े परेशान हैं बिकॉज आई थिंक जो नेक्स्ट लिस्ट आनी है कंट्रीज़ की, आई थिंक अनकरीब आने लगी है नेक्स्ट वीक के अंदर। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान की सिचुएशन है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं उस वीज़े पे तो आपको होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा, जो अक्सर लोगों को पता है कि गवर्नमेंट अप्रूव होटल्स हैं, इट्स अबाउट 1800 पाउंड्स राउंड ऑफ। तो अक्सर लोग परेशान हैं कि जी हम ये सोच रहे हैं कि फ़ैमिली को वहीं रहने दें, वाइफ को, लेकिन हम ये बताएं कि जी फिर वीज़े का क्या करना है, बिकॉज 90 डेज़ का वीज़ा है। तो वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे एक सर्विस अवेलेबल है, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं, मुझे कोट ना कीजिएगा, आई थिंक उसका 154 पाउंड फ़ीस है, आई थिंक, प्लीज़ डोंट कोट मी, बट यही फ़ीस है। तो वो फिर आपका जो स्टैम्प है उसको आगे कर देते हैं। ऑफ कोर्स यू एक्सप्लेन टू देम कि जी मैं स्टैम्प इसलिए आगे चाहता हूँ कि इन वजूहात की वजह से मेरी पार्टनर ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये तो बात हो जाती है उन लोगों के लिए, मैंने साथ ही जिक्र कर दिया जिनकी आप बीवियाँ ही बोलें, उनको वीज़े लगे हुए हैं, दे स्टक इन द होम कंट्री, और वो इसलिए बुलाना नहीं चाह रहे बिकॉज सारी बात है यहाँ आके बड़ी कॉस्ट लग जाती है टिकट की प्लस या उनको होटल में ठहराने की। तो वो फिर ये 154 पाउंड वाला जो प्रोसेस है इसको फॉलो करके 90 डे एक्सटेंशन करवा सकते हैं उस स्टैम्प की, और अगर किसी वजह से 90 डे बाद भी रेड लिस्ट में है वो कंट्री तो एक और फर्दर एक्सटेंशन करा सकते हैं। जस्ट कीप गेटिंग दिस एक्सटेंशन बिकॉज कोविड की वजह से द होम ऑफिस हैज़ रिलैक्स दीज थिंग्स। जहाँ तक आपकी बात आती है, आपने बोला तारिक भाई जब भी आप उनकी एप्लीकेशन डालेंगे, यू 100% राइट, आप डॉक्यूमेंट स्कैन होके जाते हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, या यूके में भी आप एक जगह डॉक्यूमेंट्स अपने पोस्ट कर सकते हैं, वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे देंगे। जहाँ तक बात आती है टैक्स पेमेंट की, कानून में ये बिल्कुल नहीं लिखा कि हर हाल में आपने वो टैक्स पे किया हो, आप बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं एज लॉन्ग एज आप उनको टैक्स स्टेटमेंट दें जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नॉट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, माय अपॉलॉजीज़, HMRC ने कंफर्म किया कि ये आपका टैक्स रिटर्न है, इतनी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है और वो फिर आपने पे करनी है। ये कहीं कानून में नहीं कि वो पूरी लाइबिलिटी आपने पे की हो, आप बिल्कुल इंस्टॉलमेंट में करवा सकते हैं। बिकॉज आजकल कोविड है, हर एक को प्रॉब्लम हो रही है कैश फ्लो की, तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 5-6 हज़ार पाउंड बनती है बिकॉज आपका टैक्सेबल इनकम 19-20-30 हज़ार 35 हज़ार जो भी है, आप बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स करवा लें और होम ऑफिस को क्लैरिफाई करें कि जी, क्योंकि देखें आपने रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी टैक्स स्टेटमेंट भेजनी है, ये कहीं नहीं लिखा कि मस्ट है कि टैक्स फुली पेड हो। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, आई विश यू ऑल द बेस्ट मेरे भाई। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे 3 क्वेश्चन आपसे पूछने जी। मैंने कुछ 7 to 8 वीक, आई थिंक 8 to 9 वीक्स हो गए मैंने फी वेवर के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उनको अपडेट भेजा और उन्होंने कहा एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिप्लाई करेंगे जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी यस्टरडे है ना वीजा एक्सपायर हो गया और वो बच्चे के बेस पे था 10 ईयर रूट्स में जी। तो अभी क्या करना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है, अगर हमें इंडिया इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो हम जा सकते हैं, कोई रिटर्न आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट। और थर्ड क्वेश्चन है कि अगर हम इंडिया से किसी को विजिटिंग वीजा में बुलाना चाहे तो उसका प्रोसीजर, उसके डॉक्यूमेंट और कब से स्टार्ट होने वाला। ऑलराइट, थैंक यू। देखें जहाँ तक बात है, अब आपने क्योंकि फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाल दी और आपका बेशक वीज़ा ख़त्म भी हो रहा है, आई थिंक अब क्योंकि इट्स ऑलरेडी देयर, आई डोंट नो आपके फैमिली में कितने लोग हैं, तो बेहतर है कि आप फिर उस डिसीजन का वेट कर लें। बिकॉज ऑफ कोर्स आपने इसीलिए फ़ी वेवर डाला होगा क्योंकि आपके पास फ़ंड्स नहीं हैं। एक अच्छी बात जो मैंने देखी है होम ऑफिस की कि अगर आपने फ़ी वेवर डाला हुआ है और उनके आपके वीज़े मतलब ख़त्म भी हो गए तो होम ऑफिस कोई आप पे एडवर्स इफेक्ट नहीं ला रहा है। इनफैक्ट मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट चेकिंग सर्विस भी यूज़ किया और होम ऑफिस ने वेरीफाई किया कि जी हमारे पास इनकी पेंडिंग फ़ी वेवर की एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट है और काम की इजाज़त दी है। तो देखने में ये आ रहा है कि होम ऑफिस पॉजिटिव स्टेप्स उठा रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने फ़ी वेवर अप्लाई किया है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही रिक्वेस्ट होती है और उनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं। लेकिन टेक्निकली ये 3C के अंडर नहीं आता, लेकिन देखने में आया है और मैंने पहले भी इस पर जिक्र किया था कि मुझे नहीं लगता कि होम ऑफिस कोई भी एडवर्स इफेक्ट उठाएगा आपके ऊपर, बिकॉज आजकल कोविड है और आप बस इस सारी चीज़ को संभाल के रखें एविडेंस को, बिकॉज कल अगर फ्यूचर में आप लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई करते हैं, यू कैन टेल देम कि हम क्लेम ये करें कि हमारा कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक नहीं हुआ बिकॉज हमने फ़ी वेवर अप्लाई किया हुआ था, इन टाइम अप्लाई किया था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि होम ऑफिस जो डिस्क्रेशन है वो आपके फेवर में इस्तेमाल करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट चीज़ पे मैं अब चला गया हूँ, तो लेट्स कम बैक टू दिस।
تو کیونکہ دیکھیں آپ نے فی ویور اپلائی کیا ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا, اگر ایکسپائر بھی ہو رہا ہے ویزا اور آپ کو ایشو ہے کہ ہمیں رائٹ ٹو ورک کا تھوڑا ایشو ہے, تو آپ بالکل چیکنگ سروس کرا لیں. آئی پرسنلی بی ویری سرپرائز کہ اگر چیکنگ سروس آپ کی نیگیٹو آتی ہے رائٹ ٹو ورک کی. جہاں تک بات ہے جانے کی, کہیں انفارچونیٹلی اگر آپ کی دیکھیں اگر آپ کے پاس ویزا ابھی تک ویلڈ ہے تو پھر تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے پھر آپ کنٹری چھوڑ کے نہ جائیں پلیز, بیکاز آپ نے کنٹری چھوڑ کے چلے گئے تو اپلیکیشن ودرا ہو جاتی ہے اور پھر بیسکلی آپ کو انٹری کلیئرنس نئی اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی, تو وہ آپ اپنے لیے بہت زیادہ مشکلیں کھڑی کر دیں گے. تو پلیز ریکویسٹ یہ ہے, آئی نو حالات ٹف ہوتے ہیں کبھی کبھی فیملی میں لوگوں سے ملتا ہوں, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, فادر کی ڈیتھ ہو جاتی, گرینڈ پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, شادی ہوتی ہے, اینڈ بیکاز آف دیز ویزا ایشوز وہ جا نہیں سکتے. بٹ آئی تھنک دیٹ از دا کاسٹ ہم سارے پے کرتے ہیں وین وی لیو سو فار اوے ایک اور کنٹری, فارن کنٹری میں اپنے لو ونس کے ساتھ. اور میں آپ کو اتنا عرض کر دوں کہ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر بھی اپنی کسی کلوزسٹ فیملی ممبر کی ڈیتھ پہ نہیں جا سکتے بیکاز فلائٹس نہیں ہوتی ہیں اور حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں. سو دس از ہاؤ لائف از. سو میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اللہ کرے فیملی میں سارے خیریت سے ہوں, لیکن اگر آپ کو جانا پڑتا ہے تو انفارچونیٹلی یہ بات کا خیال رکھیں کہ وہ اپلیکیشن ودرا ہو جائے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ویزا ویلڈ ہے آپ جائیں اور آئیں, دیٹ سیپریٹ, لیکن اگر ویزا ختم ہو گیا دین پلیز ڈو ناٹ گو, اسپیشلی اگر آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے. تو یہ تو بات ہو جاتی ہے اس کی. اور آئی تھنک آپ نے جو ذکر کیا, مجھے ابھی یاد نہیں آپ نے آخری بات کیا بولی تھی. آئی سنسیئرلی اپالوجائز, کیونکہ وہ میں کوئی اور مجھے بات یاد آ گئی جب آپ نے بولا کہ جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, برٹش سٹیزن بھی نہیں جا سکتے. تو بس میں یہ عرض کروں گا کہ پیشنٹلی کام لیں ان باتوں سے, اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ویزا اپروو ہو جائے. اگر مجھے یاد آ گیا آپ نے تیسری کیا بات بولی تھی, آئی ریپیٹ اور میں بتا دوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی, میرا صرف یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ فی ویورز ویزا ختم ہونے کے کتنے ٹائم پہلے ڈالنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ بھائی. دیکھیں مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں اور میں بولتا ہوں ان این آئیڈیل ورلڈ ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2 مہینے پہلے میں 1 مہینہ پہلے بولتا تھا, لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ ہوم آفس بہت ٹائم لے رہا ہے. بلکہ میرے 2 کلائنٹ ہیں اور میں شوق میں چلا گیا ہوں, وہ 8-9 مہینے ہو گئے ان کا فی ویور کا جواب ہی نہیں آ رہا. بس ایک کسی کیس ورکر نے ای میل کی تھی جی یہ پرووائڈ کر دیں, تو اٹ از ہیپننگ. لیکن ریئلسٹکلی ایٹ لیسٹ 2 months بفور آپ اپلائی کر لیں فی ویور, اور امید کرتا ہوں کہ 2 منتھ کے اندر آپ کا جواب آ جائے گا. کیونکہ ایک دفعہ جواب آ جائے دین یو اونلی ہیو آئی تھنک 10 working یا 15 working days you have to make the further application. تھینک یو بھائی آپ کی کال کا. وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. آئی تھنک وہ شوق میں چلے گئے, میں نے اتنی جلدی جواب دے دیا. ایک ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بھائی آپ سے ایک کوشچن ہے میرا. جی میں 8 years سے اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھا, میں نے FLRM پہ سوئچ کیا پارٹنر ویزے پہ. جی اب 2.5 years کا ویزا ملا ہے. جی اب میں اگر اس 2.5 years میں 2 years اسی ویزے پہ رہتا ہوں اور اس کے بعد میں 10 years روٹ پہ پرائیویٹ لائف یوز کر کے سوئچ کروں اگر, تو کیا میں کر سکتا ہوں کہ میں اسی پہ 5 years کمپلیٹ کروں گا تو پھر مجھے انڈیفینٹ ملے گا؟ اوکے تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. دیکھیں لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ ٹو یو. آپ جا رہے ہیں پہلے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انڈیفینٹ کے وقت کس بات پہ ریلائی کریں. ایک آبویس ہے اگر آپ کا تھرو آؤٹ کنٹینیوس پیریڈ لافل ہے, چاہے جو بھی بیچ میں ویزے ملے, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لانگ ریزیڈنس پہ اپلائی کر رہا ہوں انڈیفینٹ کہ 10 years میرا لانگ ریزیڈنس پہ ہے, تو اس میں بے شک بیچ میں اسٹوڈنٹ ہو, ان ٹائم 5 سال روٹ پہ ہو, ان ٹائم 2.5 سال روٹ پہ ہو, یا 10 year روٹ پہ ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کس بیسس پہ مانگ رہے ہیں. لانگ ریزیڈنس پہ مانگ رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ بیچ میں اسٹوڈنٹ تھا, پھر 5 year تھا, اور پھر 10 year تھا, کیونکہ ایز لانگ ایز سارے ویزے لیگل تھے تو 10 year پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مانگ رہے ہیں 5 year روٹ پہ, تو پھر کنٹینیوسلی 5 year روٹ پہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے 5 سال کا. اگر آپ مانگ رہے ہیں 10 year روٹ پہ, تو پھر کنٹینیوسلی 10 year روٹ پہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے. تو یہ آتے. تو آئی تھنک جو آپ ذکر میرے خیال سے جو بولنے کی کوشش کرتے, جس طرح آپ نے بولا کہ طارق بھائی میں اسٹوڈنٹ تھا 8 سال, پھر میں FLRM پہ چلا گیا, میننگ کوئی گیپ نہیں تھا, اور میں 2.5 سال والے روٹ پہ ہوں, تو ظاہری بات ہے کہ اگلی ایکسٹینشن سے پہلے آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ میں 5 year روٹ پہ ہی رہوں,
मैं 10 ईयर पे स्विच कर लेता हूँ। बेशक कर लें अगर आप बाकी रिक्वायरमेंट्स मीट करें 10 ईयर रूट की, और 10 ईयर रूट पे स्विच करने के बाद आपको पूरे 10 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज होपफुली जब आप उस पर स्विच करेंगे, जिस तरह आपने अपना टाइम फ्रेम बताया है, वीज़ा मिलते ही आपके लॉफुल 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, तो आप इन सारे कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं अपने लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन के अंदर। आई होप मैंने आपका सवाल सही तरह समझा हो। थैंक यू सो मच भाई फॉर कॉलिंग। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अभी भाई मेरा जो सवाल है, मेरे वो फैमिली का तो काफी लॉन्ग टाइम हो गया, मेरी फैमिली को तो इन्होंने दे दी है आपको। तो मेरे एक बेटे के पास पासपोर्ट भी है, तो मेरा वो सेंटेंस का मसला था। सॉरी तो किसका मसला था? मैं कोर्ट में गया हूँ, तो कोर्ट से मेरे जज ने अलाउड कर दिया था वीजा, तो अभी होम ऑफिस ने अपील कर दी है, 5 महीने हो गए हैं, तो अभी तक उनका कोई मुझे वापस जवाब नहीं आया ना। ठीक है, थैंक यू। जी जी बोले। एक बेटा मेरा पासपोर्ट, 2 बेटियां पासपोर्ट है, एक बेटे के पास पासपोर्ट है, वाइफ के पास, सबके पास अभी वीजा लीगल नहीं। तो मेरा वो मुझे सेंटेंस हुआ था ना 21 मंथ का, तो उसकी वजह से लेट हो गया था। तो फिर उन्होंने अभी मुझे कोर्ट ने भी अलाउड कर दिया कि आप इनको दे दो वीजा ना। तो अभी होम ऑफिस ने अपील की है, अभी मुझे नहीं पता क्या बनेगा। ओके जी थैंक यू। मुझे पता भी क्या करें, 5 महीने हो गए हैं। ओके थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक बात आती है ये डिपोटेशन केसेस की, बिकॉज अगर आपको सेंटेंस हुआ है और 12 महीने से ज़्यादा आपको सेंटेंस हुआ है, तो आजकल अगर आप देखें तो प्रीति पटेल भी बहुत ही एग्रेसिवली इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं कि माइंड ना कीजिएगा, लेकिन क्योंकि आपने बोला खुद ही है कि जी मुझे 21 मंथ्स की सेंटेंस हुई है, तो हमारे इमिग्रेशन रूल में फॉरेन ऑफेंडर्स ऐसे लोगों को या फॉरेन क्रिमिनल्स बोलते हैं, और प्रीति पटेल के भी स्टेटमेंट आई है कि हम फॉरेन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ एग्रेसिवली जाएंगे। तो इन अदर वर्ड होम ऑफिस पूरी ट्राई करेगा कि जी अगर आप फर्स्ट ट्राइब्यूनल में जीत भी गए और उनको थोड़ा सा भी मेरिट नज़र आता है कि डिसीजन गलत हुआ है जज की तरफ से, तो वो उसको चैलेंज करेंगे अगले ट्राइब्यूनल के अंदर। आजकल कोर्ट्स की सिचुएशन ये है कोविड की वजह से कि वीडियो लिंक्स पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब केस अपर ट्राइब्यूनल में चला जाता है, जो इस सेंस में हुआ है मोस्ट लाइकली, अभी मुझे नहीं पता अपर ट्राइब्यूनल में गया है नहीं, आगे जाएगा, लेकिन उन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन ज़रूर डाली होगी। आई डू नॉट नो फर्स्ट ट्राइब्यूनल में डाली है या अपल में, बिकॉज मैंने आपसे पूछा नहीं कि किस स्टेज पे आपका केस है, लेकिन आजकल टाइम लग रहा है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, पेंडिंग है सब कुछ, आप अपनी फैमिली के साथ रहें, आप केस जीते हुए हैं। अब जारी बात है होम ऑफिस का बर्डन है कि उन्होंने प्रूव करना है कि वहाँ एरर ऑफ लॉ है जिसकी वजह से ये केस ओवरटर्न हो। अनफॉर्चुनेटली सब्र करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैंने तो आपका केस पढ़ा नहीं कि मैं उस पर कोई और कमेंट दूं, विद इंफॉर्मेशन दूं, तो मैं यही बोलूँगा कि जो आपके कॉम्पिटेंट थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिनके थ्रू आपने केस किया, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सॉरी भाई मुझे बोला गया वेरी क्विक क्वेश्चन आंसर तारिक भाई। सत श्री अकाल सर। मैं मेरी वाइफ ओके ही इंग्लैंड से, उन्हें कोई ब्रिटिश पासपोर्ट है ना जी, 6-7 साल हो गए ने, तो उन्होंने मैं स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाहता हूं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ, तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ 18,000 ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸੇਬਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੇਅਰ ਅਲਾउंस ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ और फी तो भी एग्जाम्पशन मिलेगी। कोई मन दसदा है कि भी अगर केयर अलाउंस लेंदी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ फीस भी पे नहीं करना पड़ेगी जो वीजा फीस ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, प्लस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ भी कुछ नहीं पड़ेगा जितना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझ रहा थी। ऑलराइट, फीस भी नहीं देना पड़ेगी जी, और उधर तो एग्जाम्पशन मिलेगी फीस तो भी। ओके 2-3 ओके, मैं आपको क्योंकि मुझे बोला गया कि अर्ज़ कर दो, मैं नेक्स्ट वीक शुरू इधर से करूँगा, लेकिन मैं अर्ज़ कर देता हूँ। फ़ी वेवर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपकी बात करता हूँ, बिल्कुल आपको फ़ी वेवर मिलने का चांस है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अप्लाई करें तो पता चलेगा। जहाँ तक बात है एप्लीकेशन की, आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते, अगर आप ये प्रूव कर दें आया वो बेनिफिट्स ले रही हैं जिसमें डिसेबिलिटी अलाउंस है, फिर ज़रूरत नहीं है, या कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आप पे अप्लाई करते हैं। एक्सेप्शन में आता है इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, या बच्चा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। बेशक आपका बच्चा नहीं हो, जो आपने बोला है कि उनका बच्चा है अपनी पहली रिलेशनशिप से मोस्ट लाइकली, वरना आप बोलते मेरा बच्चा है, तो उसकी बेस पे भी आपको कोई इनकम वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ज़रा उसकी शॉर्ट फॉर्म में बताया बिकॉज मुझे कान में बोला गया नील ने कि तारिक भाई हमारा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग केस है, अगर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बच्चे के साथ, तो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी मीट करने की ज़रूरत नहीं है।
مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا اختتام آیا ہے شو کا. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ ایوری ویک اس شو کو دیتے ہیں. پلیز سوشل میڈیا پہ بھی شو کو سپورٹ کیا کریں, لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں. آئی سنسیئرلی ہوپ کہ آپ سبسکرائب بھی کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. ٹیک کیئر آف یور سیلف.